আল্লাহু আল্লাহু कहती गई फूलों के अल्लाहू कहती गई फूलों के अल्लाहू कहती गई फूलों के अल्लाहू अशजार के पर कोने पड़ा अल्लाहू कहती गई फूलों के 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 अल्लाहू अशजार के पर कोने पड़ा अल्लाहू आसमां पे लिखा अल्लाहू बादल में आसमां पे लिखा अल्लाहू बादल में आसमां पे लिखा अल्लाहू बादल में आसमां पे लिखा अल्लाहू पर्वत की कतारों की सदा अल्लाहू कहती गई फूलों के 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 अल्लाहू अशजार पर कोने पड़ा अल्लाहू सूराए यासीन के हो सूराए रहमान 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 कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाहू कहती गई फूलों के 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 अल्लाहू अशजार पर कोने पड़ा अल्लाहू কিছু মূল গজল আপনাদেরকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ। তারপর আছি আপনাদের ফরমাইশি কালাম, আপনাদের ফরমাইশগুলো নেওয়ার জন্য কি কি গজল শুনবেন আমাকে বলবেন, আমি ইনশাআল্লাহ শোনাবো। তো সর্বপ্রথম ও আর আসবে না ভাই, যদি আল্লাহর ফেরেশতারা এসে বলে তো আসবে না।
ওই মোটা শরীর নিয়ে বলেছে কেউ নড়েছে? আর আমি সরু মানে আমার ফোঁ দিলে আমি উড়ে যাবো, আমার কথা শুনবে বলে মনে হয়? যদি আচ্ছা দেখাই যাক, যদি এখানকার মানুষ আমার ভালোবাসে তাহলে অবশ্যই সরে আসবে। আচ্ছা সবাই একটু আসেন তো দেখি, কারা কারা আমাকে ভালোবাসেন, একটু সরে আসেন দেখি, আসেন, খুশি হব অনেক। আসেন, পেছনে যে মা গুলো দাঁড়িয়ে আছেন, বোনগুলো দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা একটু বসেন, নাকি স্বামী বারণ করেছে জলসায় গিয়ে চুপ করে দেখে থাকবি, বসবি না একদম এরকম বলেছে? তো আসেন, এরকম হিংসুটে কেন? রাজাপুরের মানুষ ভালো মানুষ, সবাই স্বামীর খিদমত করে, নামাজের পাটি ফেললে উঠতে চায় না, তাই ভালো মানুষ তারা দাঁড়িয়ে আছে কেন ওরা? আসেন একটু বসেন, ইনিয়ার বাড়াও, একটু ইনিয়ার বাড়াও, একটু বাড়াও। হ্যালো, চেক চেক, আর একটু দাও টোন, টোন দাও, ইনিয়ার বাড়াও, টোনটা দাও। চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, চেক চেক, হ্যালো হ্যালো। চলেন, আপনারা জানি না আসবেন কিনা, তবে অনুরোধ করছি নিজ নিজ দায়িত্ব করে আপনারা বসেন, একটু চেপে চেপে আসুন। আমি একটা গজল শুরু করি। সর্বপ্রথম একটু দরুদ সালাম পড়ে নেবো, চলে যাব আমরা আমাদের গজল গাইতে গাইতে যদি আপনারা আসেন ভালো, না হলে যে যেভাবে আছেন ওইভাবে বসেন, বিশৃঙ্খল করবো না। চলো। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन कौन नजरों पे चढ़े देख के अलवा तेरा, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के अलवा तेरा, झिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, बड़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह।